nanapod ning si Chloe nga pating guys. Ting kabalong perting kamauya. 30 days video guys. Ilabten akong pulbos ni mama guys. Kuyawan ko guys. Kay hapit naman ako na mahurot ang pulbos ni mama guys. Perting jud na akong kabalungan guys. Oy, perting jud na akong kabalungan guys. Saday. Di man ako mapugaan guys. Basta lagi makakita akong pulbos guys. Ako jud nang hilabtan guys. Tanawa lang ko ninyo guys. Wala naman kong ungo guys. Grabe na po ni guys. Grabe na po guys. More. Awa ko lang ma. Panghilabot pag pulbos, day. Panghilabot pa. Gwapa na kay ka, ana. Medyo lang ma. Ayo. Medyo lang. Ayo picture ni ma. Ma. Picture lang. Ayo picture ni ma ba? Video tail ma. Pakita ang tail. Gihorot na yung pulbos nimo ba? Wa man. Usa daghan pa man na gamay-gamay na lang. Daghan pa na anak. Gihorot na dyan yung pulbos, tanawa. Asang tiil, giapilan. Giapilan ako tiil. Ipakita ang tiil ma. Nato guys. Kinurot akong pulbos. Thank you for watching guys. Bye bye guys.